kalian gastuson kwarta ti probinsya tulong para tulungan iti manalo ken mangalap ti pinagtaon da ken pinagkalap da kadi kadalang trabaho na tapno ada sa punon da agung kwarta para ti masapol ti pamilyada ken masakbayang ganap da data po ti kayat ti Juan Kaliang Aramiden kakadwa tayo suportaran tayo ti Juan Gataran yan apo Aramiden tayo kaya kasupumporta ti Juan Gataran tapno may sihot kayo magtugweso ti Gataran naman kakayan Juan Gataran buhay umimag pininghen Marisela Diyos tanungin na kada kay amin ako